हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्ची यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी एवरी। तो पे आज भिडियो में देखा +3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 4। तो यूनिट 1 रही तुलनात्मक सरकार अर्थ और पर्याय। तो ऑलरेडी 2टी क्लास सरी जाइए, जो मैंने देखने प्लेलिस्ट रही जाकि देखी नब। तो आज मैं 3rd नंबर क्लास करवा, जोटा कि तुलनात्मक राजनीतिर परिसर स्कोप ऑफ कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट। बुझेगा। और जो मैंने चैनल को प्रथम थर आते चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव, जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आपड़ सर्वप्रथमे पाइपर। तो देख, तुलनात्मक राजनीतिर समकालीन एवं आधुनिक परिसर को बुझापी यार पारंपरिक रूप, वैशिष्ट्य एवं इतिहास को बुझा आवश्यक अटे। तो देख, तुलनात्मक राजनीति समकालीन एवं आधुनिक परिसर को, तो तुलनात्मक राजनीतिर समकालीन और आधुनिक परिसर को बुझा हेले यार पारंपरिक रूप, वैशिष्ट्य और इतिहास को बुझा आवश्यक अटे। बुझेगा। तो तुलनात्मक अध्ययन साधारणतः 2टी दृष्टिकोण रही, यथा परंपरागत दृष्टिकोण ट्रेडिशनल एप्रोच, आ गोटे हूँ आधुनिक दृष्टिकोण मॉडर्न एप्रोच। बुझेगा। तो 2टी दृष्टिकोण रही, गोटे हूँ परंपरागत दृष्टिकोण आ गोटे हूँ आधुनिक दृष्टिकोण। तो प्रथम देखा परंपरागत दृष्टिकोण ट्रेडिशनल एप्रोच। बुझेगा। तो देख, राजनैतिक संस्थागुड़िक तुलनात्मक अध्ययन पर 20 शताब्दी एवं यह पूर्वर जो चेष्टा करा परंपरागत दृष्टिकोण नाम दि जाइए। तो तुलनात्मक अध्ययन आरंभ ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल अध्ययन रे स्पष्ट रूपे देखा मिली थाए। से 158 राष्ट्र संविधान को अध्ययन करते एवं से गुड़ी को शासन प्रकार विभिन्न रूप से वर्गीकरण करते। तो देख, राजनैतिक संस्था गुड़िकर तुलनात्मक अध्ययन पर 20 शताब्दी एवं यह पूर्वर जो चेष्टा करा परंपरागत दृष्टिकोण नाम दि जाता। बुझेगा। तो राजनीति संस्था गुड़िक जो तुलनात्मक अध्ययन पर 20 शताब्दी एवं यह पूर्वर जो चेष्टा करा परंपरा दृष्टिकोण नाम नामित करा। बुझेगा। तो तुलनात्मक अध्ययन आरंभ ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल अध्ययन रे स्पष्ट रूपे उल्लेख कर। बुझेगा। से 158टी राष्ट्र को संविधान को 158टी राष्ट्र संविधान को अध्ययन करते एवं सेगुड़ी को शासन प्रकार विभिन्न रूप से वर्गीकरण करते। ना कि अरिस्टोटल, ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल से केवल शासन और राजनैतिक व्यवस्था गुड़िकर प्रकार यथा गणतंत्र, डेमोक्रेसी, अभिजाततंत्र, आरिस्टोरेसी आ गोटे हूँ राजतंत्र मोनार्ची। बुझेगा। तो गणतंत्र, अभिजाततंत्र, राजतंत्र आधार रे वर्णना करनथिले, बरं एक उत्तम शासनर मूल्य आधार रे नॉर्मल ऑफ गुड गवर्नेंस सेमानक मध्य पार्थक्य दर्शाई। बुझेगा। एक उत्तम शासन मूल्य रे आधार रे सेमानक मध्य पार्थक्य दर्शाई, ना कि अरिस्टोटल। तो सही तुलना आधार रे अरिस्टोटल शासन को भल व मंद, गुड और बैड, आदर्श और विकृत, आइडल एंड परभेट रूप से विभाजित करते। अरिस्टोटल को यह वर्गीकरण प्रयोग पूर्वर रोमर दार्शनिक होउचंदी पोलिबियस एवं सिसेरो राजनैतिक व्यवस्था गुड़िकर औपचारिक एवं आईनगत अध्ययन करते। शासन तुलनात्मक अध्ययन 1500 शताब्दी रे माकियाभेली अध्ययन में देखा मिली। बुझेगा। तो 20 शताब्दी आरंभ में पाश्चात्य राजनैतिक विचारक मध्य परंपरागत दृष्टिकोण समर्थक मध्य प्रमुख विद्वान मान हेले जेम्स ब्राइस, हरमन फाइनर, कार्ल जे फ्रेडरिक, रॉबर्ट मिशेल, एम डुवर्जर, ओग एन जिंक, मुनरो, हारोल्ड जे लास्की इत्यादि। बुझेगा। तो यही विद्वान अध्ययन रे क्षमतार विभाजन, सरकार विभिन्न अंग मध्य संपर्क, संस्था मान मध्य तुलनार अध्ययन उपर गुरुत्व प्रदान करा जायतिला। यही अध्ययन गुड़िक मुख्यतः यूरोप केन्द्रिक थिला एवं यह ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि यूरोपीय देशर सरकार, अनुष्ठान
ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଶାସନର ଅଧ୍ୟୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ନଥିଲା, କାରଣ ଏଥିରେ ଅନେକ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣର ପରିସର ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କେତେକ ଦେଶର ଅଧ୍ୟୟନ ଭିତ୍ତିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସର୍ବବ୍ୟାପୀକରଣ ସମସ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିଣାମ ଆଣିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଏହି ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏକ ସଙ୍କୁଚିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ୟୁରୋପୀୟ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲା? ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ରୋଚ୍। ତ ସମକାଳୀନ ସମୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ଅଧ୍ୟୟନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣବାଦ ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାରର ସୀମିତ ପରିସର ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍କୋପ୍ରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସାରିଛି। ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ ପରିସରକୁ ଆପଣାଇ ସାରିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କ୍ରିୟା, ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଢାଞ୍ଚା, ବିକଶିତ ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ ଏସୀୟ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଦେଶର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ଅଟେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ ପରିସର ଏବଂ ପ୍ରଯୋଗକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଔପଚାରିକ, ଆଇନଗତ, ସଂସ୍ଥାବାଦୀ ଏବଂ ଆଦର୍ଶବାଦ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ, ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ମିଳିତ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା, ଅଲ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ପରିସରରେ ଔପଚାରିକ ଏବଂ ଅନୌପଚାରିକ ସମସ୍ତ ଢାଞ୍ଚା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ରୂପରେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବବାଦରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ରହିଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବିକ ପରିଚାଳନା ଓ ଢାଞ୍ଚାର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଅଟେ। ତାହା ଦେଖିନେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ଅଧ୍ୟୟନ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ବିହେଭିଅର। ତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଧ୍ୟୟନ ତୁଳନାତ୍ମକ ପରିସରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ। ମତଦାନ ବ୍ୟବହାର, ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ନେତୃତ୍ୱ ନିଯୁକ୍ତି, ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର, ଗଣ ରାଜନୀତି ଆଦି ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ଏକ କୃତି ଅଂଶ ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟୟନ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ। ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ଅଣପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବିକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରିପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ତୁଳନା ସେମାନଙ୍କ ଢାଞ୍ଚା, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ୟବହାର ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାନର ଅଧ୍ୟୟନ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ। ତ ଦେଖିନେବ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର 4 ୟୁନିଟ୍ 1। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।